Niining mga tungura atong kuhaon karon ang detalye sa balita labot ini mga sinyales sa menopause mga katropa. Sa kalalakinan kana nga health news ipadangat ni katropang Ana May Perez. Sama sa mga kabamayan-an, ang mga lalaki usab makasinati og natural nga pag-usab sa lawas samtang nag-edad nga usahay gitawag nga male menopause o andropause. Kini usa ka yugto diin ang level sa testosterone sa lalaki hinay-hinay nga moubos nga makapaapekto sa pisikal ug emosyonal nga kahimtang. Sumala sa mga eksperto, ang pipila sa mga kasagaran nga senyales mao ang pagkawala sa kusog sa stamina, pag-ubos sa mood, pagkunod sa libido, pagbag-o sa timbang sa lawas, problema sa tulog ug pagkawala sa kusog sa kaunuran ug bukog. Ipasidaan sa mga health professionals nga importante ang regular check-up o aktibo nga lifestyle aron mapugnan ang grabe nga epekto sa hormone decline. Lakip sa rekomendado ang balanced diet, regular exercise, paglikay sa sobra nga ilimno makahubog ug pagdumala sa stress. Ang pag-ila sa mga sinyales sa sayong panahon makatabang sa lalaki nga makapangandam ug malikay sa komplikasyon sama sa diabetes, cardiovascular diseases ug osteoporosis. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ng Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Vitamin C nga makapaligon sa immune system ug makapaboost sa energy. Sugdi mo ang adlaw nga ligon o batatsana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita.